on wini sasra hanyi toto wini dam ti sasra unwana ya nyokom mengninga annabi yusuf alayhi salam han talla an tun yi nafa aneton dunna rasamma an tun yi nafa aneton dunna rasamma ti mimti annabi am damma la wonna miya fa bi hudahu muqtadi edek nabi am damma kanari bam la adam bi sa karam sam damba bam la wonna kit vima pora bi yel katek zindi taya korongo an koneba dan kitamti wilgi te annabi yusuf alayhi salam mim tanye fitan komporto tore way fagil kepe hen karam suratu yusuf la kelda tafsira anye me fitan to tore yi fitan bam po ala wa ya rasanga anye fitan ninga arasanna mawakato ahwambe napaka ruwa misir ninka sanga azizu misir ndare ka ninga zakanti ya wabibu budug bala hata ta wale bara sanga lebra bibira tin ke tampa yihda inke lamba habata bene para ruwa porwotone te suetana wanan dam para ti para nan ta tulhum annabi yusuf wen na mikame te para le ka seto tore boli hinna yelente annabi yusuf lui to mbeda po la annabi yusuf tilrame en yitu mbeda po dan ne la mon wulga sansa po seto tore para handeke en yawa gwam wenge la menga man ham wenge halen taga hanna wa bus annabi yusuf ta han kasaki hendata anan ken prison la ne fa gil kepi annabi yusuf tun sa hambe wonnam nenwa mbah para ham bonna andigid alha nin poka dan ne dum gamte annabi yusuf talla seto tore andek anna yile an tongan tilre en yi fitan kanga poka en yi poka la han ko wonnam gundu ko han wonnam gundu metima azalla te wonnam mana gundu te wonnam sidkwen mpa hajibu aye taram se hi wonnam nenge ya limo nga handam masunwa te tum ninga para hamboni enda tatuma ya yelbedo ta tekam patumi mpa tabo annabi yusuf men zueme na yi fitna zingi apa gella en yehbe bala a zueme na yi yela hammamse nan pakrignona te para pola para fu a por wen nan passe annabi yusuf te fanna menga wan le bu tor na mulgi ti ya paran tulien la ka yin patulay bala adam biga ba som mbase tab sama yure la haniya mo obner mo yure kitamta a defanna menga nen kan wen nan pa rumulga me annabi yusuf wan le ban tilgala me bala menga ya pupe neda aya pupe neda nda tur wonnam ne pupelem sabo pupelem sabme zule son watan wa wakato wonnam tilgala le meyi la fa ne dan katar pupelem zule sa wa ya to futon yi kwa horan annabi yusuf a pupelem yinga kitam to wonnam yisa ton le bon wiliga sans rapport la seboro la runora samma to endeke na yilen pa bon kokolo menga zaman ninga ton hambe ya zaman ham pinne fitna sewo zutu la nem ha to tore te adam biga twen anye yel bamba ya seboro la to endeke dan wiliga mti pipi limo nga wubure ya ton yem kan fa gil kepe modo ta limo nga limo hakika limo nga apagwam ne zelem bali limo nga bumuning be sune la bumuning taban sune son wo ne ban gom gwam moto la gwama katar mana sune pokoi yamba ne yella son wo ne ban gom gwama katar mana ya han yizelem no bala ran limo nga aha mi kam ta no gwama apatar yon ne fomi ton ya hanan taban sunu te han gom te wonnam ya wumna before sid lueme an wate wonnam ya wumna fo hon gomti ya wenga wonnam wumna me ya bum hon gulode wonnam ya neta ya fo miti wonnam nefo fo wambe alha ning fa arzana ya bum ya hakki kan be watte buguma ya bum ya hakki kan be watte yamba ne illa ran limon kan hambe rasan suni ya bum ning hanan kola bab yelbeda wa pakari noran tesa amimi te wonnam neye woni zabda ne yenninga soetan handa tan pilhin ta tuma alimo ngayinga lebe limo ngawubri erwilgam ti yabwe ya yam hanna wuso ne wonnam yura tenre bala yam han ken wonnam yure yelbe da men tax kawat fo sunlo poy wonnam yilga da sunlo zikra yilga da sunlo kiti sunlo yone ti yelbe tax kawat fo sunlo poy na lebe pa erwilgam ti ya zogda an yi li lo nga wubu tonne zoga ni poa yi poa la suguri me atara manata
ya man sugurun tun wende man suguri nzoe za wen kiso man suguri ne wannam ko do ti han pamfo ran yam han to won tal sukanga sugure yita kokolon kokola tara ke bon yelbe poyi nan le pahar wilgam ti ya fo men ngazare fitna zinsi la yelbe de zinsi barab hande fo mun lob kome bilgamde yone to fo guhi to ko mara si so yingay fo nan do am to ko mara si so yinga la be wala ndeka fo men ngawto bilgam nan lob koma po dan fo han to kan fitna po ya to ti fitna kalifo ran den kiti to fo sanda ton ko lo men ngara na fo zuen zazi wo zifa ya fitn zinga wato na nangi hurunna na mi kam ti ya film yor zaman wan to kan yidma ha to na zare nusu ha ya selile damma yelbeed fagil kapi be po hanga wonna man songo bram mala wonna man ko lo bram dan kitam ti yelba ma yam somma me ngu wonna ma po la fo le ngu si en kanet handa ngi dagade pagab zingi yoro ning be mbati ya pagab zingi la yononga ba ya fur zingi to wudu nke zakon to wudu ndaton duud pagaba yo ya fitin dignor dan wanet ndaton duud pagaba woto ka pagaba ka bafi fora don durba ngara na rasang yo kamen nga yel kanga hali ndalan ta karon do to ko nga zinsi rasonwa rosoma men yo kamen nga ane pagaba rubu bala ya bumunninga ya fitna ya bumunninga hanten takfo nke wonnam ki sopoka nan le par mulgam ti soni hanten de ya tudun tara wenwa bo tudun ta soma hannan takat fo man ken tum ner po ami ka fo tudun ta ab so so zingi ya yelbe de la brata la yelbe de la mila yela buligda te fo tudun ta la bamba ya to ti fo pa ken po nan le pas le bo mulgam ya ti ya ton han vine taba ton adam misa han vine taba qiyamam bebe an so mon wo la so mon gunsi dan qiyama ya fo bangti nisar hakko to so mon gun nisar wo so mon gunsa yo ya qiyama ya valer hembe vima po ton so mon gun fo garata man fo mbum ninga rare kinye man toyi ne kite tinuni kitine biya mengre kanye na wulgra sangaye wa wa nabiya ma tori yete ko tam nabiya ma kwen sori te to kan ke yodon po kan to kan yoda tinabiya ma alayhi salatu wassalam ya fo mda sanga fo nda ton tumbum ninga fo yara men date net pomiyene fma yara men date net pomiyene ton yara men date net pomiyene pokorba o mabila tayel fati aye nabiya me te auto no bala net ba ye me parata to tumiyel be da zakanye ne poron nabiya man do an ko te wonnam yil rasul la wonnam ko la tora ta yik nabiya men te bum pele be kisa leben tayobi dan wulgi deme ti fo zan bang woto fo mbara tenet si so para nkara tenet si ko mpugulu bang tine ba me yawo ne para top si sa para ne para top si ha ko mpuguli ran fo ngana ningla la wedren diwa bi ran ningi nan konedi be lam ti yo me aya samni fo sande men de samna ayo ba ya fo zakon wala na yo labna yo yambani yilla ran uligdam ti ya qiyam mbe muktama po ton so mungus ren kitir wato on wilgi te ton hanange annabi yusuf kisawa awame ya wubri an koton nabiyama alayhi salatu wassalam poron damma te bang tili lo nga bola rasanga ta awube menga yi ton men soba yi yokom men soba yi net handan tonre ngunsa menga wato on ken karam poa ren kitir wilgi te yi sewa poa ya ken furo poa ne pinda yamna mika rasang ninga ta yeme nga han kenna ata kadam la ayona kadama yeto yi khataron kwen kadama somma me en ke pinda ti wennam ha yul sa ton ran ko fo wa huwa nabiyama hadisa porta wilga han ta ton bi furi han ka ta ton ma ha bi hu so ne no yele le ton la fa ara sangan kenda fo nka furi fo nka le ton ti ya wuda mayolan tar nyubu ti salata matar wabre wakat kan aran dam ti yam le garam madinga po wen han ka song fo na wa yisa yam le ga yel be pokwa dan den kite te rasanga somma men ki furo por pinda te wande me ya no ken ra han twen dik ti lihlama men songra samma to ken ka arma poga ane boy ane pin kwa lihlama somma me wara sang han na karmeste apatar zaka han twen ende pari sam mi gam ti lihlama gitam te foran songa zemte ya zakla hanan ko ba ya luwa la hanan ninga am fur paran ko la bonu tum non ko fo songa lam tanan ke karma poga an yi yelbe da poga la fange woni tan nan pid bali ayum pila ayo peta pida baligin mese ti yam le garamta tanan gina dum pila nu ne yam le kanga yo nawa ke karam poga ay bum here tar wusko banga ba mu ligam ti ke karma po totowa atara nafa ka tekni sala amen yora lafi wenga amen sunre lafi wenga la nema ka teka hambe poga ya woto bala lebe mu ligamen ti ara samma hanan to bangi
yel beeda menga han tak danger ni ngowa amma bala na mi kam te ne ba wuso zil ma yinga kitam to pami wani na pami te yel beeda tu moto no atara danger am kateka nam han yemen yona la to ndam han lafi la nong ning hambe dunika la nong ning hambe wonnam nengo ya ma khatir kateka mbe po ya danger am kateka mbe po on tira sang hambanga beten ko la yel beeda po dan muligdeme te ya nafa bamma la da sohne taba hayi annabi yusuf alayhi salam yokom men ngapoa antwen yi nafa ne ton runna rasamma te ko ton nam te hu bumuninga be yi nafa ne do la wana leba yolo wakat ninga na le wa pam taba sohba mabudu na yelen pam bangran pahe la pa zogodo pahe et pour de fangil kepi barka ne e wongo na da panga wakilra ko ton nam te wana koda yur somne wana zikdina wana fakifundo wana reere walhamdulillah rabbil alamin